A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hello all the students and guardians, welcome to Grammar Village. Again, English is the key to success of your child. আমরা কেউ ভুলে না যাই। Okay, so আমরা নতুন আজকে আরেকটা লেটার নিয়ে আসছি। কি সেটা? যদি আমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকি তাহলে কিন্তু নিশ্চয়ই কিন্তু বন্ধুরা তোমরা বলতে পারবে ইয়েস আজকের লেটারটা হলো আজকের সাউন্ডটা হলো এফ এফ হোয়াট ইজ দ্য সাউন্ড অফ এফ ফ হোয়াট ইজ সাউন্ড অফ এফ ফ ফ হোয়াট দ্য এফ ওকে সো what will be flower. F for flower. Flower. F for plus flower. For flower. Okay? Never do mistake. To do practice like this way. Okay? So we can go another sound. F for for fan. And fan. F for fan. Fan. Okay? Understand? অনেকবার প্র্যাকটিস করবে, বারবার প্র্যাকটিস করবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের এই অ্যাকসেন্ট গুলো কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Got it? Yes. Okay. So I can go another picture. F for fish. 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 Okay. F for fish. F for fish. Got it? Yes. অনেকবার প্র্যাকটিস করবে কিন্তু এই অ্যাকসেন্ট গুলো। Okay. Now I will share with you another picture. What? Fire. F for fire. Fire. Okay. F for what is the sound of F? What is the sound of F? Okay. So I can talk about another picture. What? Frog. F for frog. F for frog. What is the sound of F? Frog. তোমরা কি বলতে পারো ব্যাং কেমন করে ডাকে? ক্রক ক্রক। What is the what? ব্যাং কিভাবে ডাকে? ক্রক ক্রক ক্রক। Right? So F for frog. Frog. Flower. Fan. Fish. Fire. Frog. Okay. Yes. Do practice more and more. এবং সবাই আমাদের ভিডিওগুলো A to Z দেখবে। ওকে? যদি তোমরা A to Z ভিডিওগুলো দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা ক্লাসে ভালো মজা করতে পারবে। Got it? Yes. Bye.